The second item is a composition of Padma Shri K.N. Dandayadapani Pillai, a Jatiswaram in Ragam Mohanam set to Rupakatala. Sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re Dhalan kutakate kutakata dingina tom tattadin kutaka tattadin kutaka ta ta te takatadin kutaka takatadin kutaka ta ta te tattadin kuta ta te takatadin kuta ta te tadingina tom takata dingina tom takati kuta dingina tom da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa sa re ga pa da sa da re sa da pa ga re sa sa da sa re ga pa da sa da re sa da
ಗ ಪ ದ ಸ ದ ರಿ ಸ